Assalamu alaikum stazin on jarama nalato famille no jam mbiɗo jogi ɗo landal ngal mi faala landade on hara minen sonnaɓe jombaɓe ɓen ko honɗum men droit waɗugol ko dewle amen e komin duwa waɗangol jomirawo on ko weltanto men ñande janggo o okkora men aljanna. Haray minen sonnaɓe jombaɓe ɓen hakkude amen e modiɓɓe amen ɓen ko honɗum men duwa waɗugol ko jomirawo on weltanto men okkora men aljanna. Haray miɗo jogi ngal ɗon landal ngal mi landi on. Salamu aleykum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. أما بعد بندرابة تدوى باركنابة هورتام هورام ترانام على جنب كيسية. أيتها الأختي الكريمة السائلة المباركة، فقد سألت عن عظيم ولكن يسير لمن يسره الله عز وجل. هذا بندرابة أن teddirɓe diina e iman landiɓe ngal landal ɗo haray o landi ke landal mawgal, landal tiiɗungal, landal sattungal, sadi golle sattuɗe, kono noon haray no newi no newani wonande on mo Allah tabaraka wa ta'ala newnani waɗugol ko welata Allah haray komo Allah hawrindini tuyo Allah hawrindin en. Haray landal mongal bi idnillahi ta'ala ɓay ko landi ɗon ko honɗum sonnajo jombaɗo waɗata fiyo Allah subhanahu wa ta'ala okkumo welaye makko on kesa sowa kote Allah subhanahu wa ta'ala e kote modi makko. Haray nde tawno non wona sonnajo jombaɗo on no mari ton e nder landal ngal particularité ji ɗi tawata mo jombaka on tawaka e majji ɓa haray kanko mo jombaka mo ala modi. Joni noon ko landi ɗon ko jombaɓe hara en ɓanginayi ko jombaɓe e ko ɓe jombaka ɓen kaɓe kafi ɗon fi ɗaɓɓugol welaye Allah fiyo Allah weltano ɓe okka ɓe aljanna makko on fuɗɗoren ka kafi ɗon ɓa haray no concerni on onon jombaɓen eɓe jombaka sakkitoren ko tata kon onon ɗo mari coɓɓulum kun tata jombaɓe ɓen tawaka ɗon ɗulle ko kote modi bo on ɗen tori Allah yo okka e welaye makko yo hawrindi en e sawaba makko yo dandu el tikkere makko e lette makko amina ya jalala. Haray bandiraɓe tedduɓe barkinaɓe, haray no woodi golle waɗeteɗe fiyo Allah welto e nder tere bani adama on no woodi golle ko wiyete al ibadati dewe tawata dewe ɗen no concerni partiji ɓandu neɗɗo on, partiji corporel neɗɗo on. No jeeya e muɗum no woodi ton dewe ko wiyete kon al aqida yowondiɗe e finde tata sa fiɓiri no Allah yiɗiri non o okkete e on kote ɗum yarluye makko. No jeeya e muɗum ko wiyete kon hella kote al ibadati al amaliya hara ko gollugol physiquement golle dewe ɗen wano joni no jeeya e muɗum wano ko wiyete kon dewe ɓernde yankoje no wodi dewe tata ko ka ɓernde wano yiɗugol hunde nden yarlogolle yarlura ñawore Allah nden ɗum fo andi ko ɓernde nden. No jeeya e ɗen dewe ko wiyete kon hella kote ka gollodiral tawata ɗen on kote ɗon kadi hiɗa wawi heɓirde ɗon welaye Allah. Joni noon sen arti ɗum ɗon fof no kafi ɗum ɗo gorko wo debbo wo jombaɗo emo jombaka. Joni noon sonnajo jombaɗo on ko landi ɗon kon ɗo en particulier haray no jeeya e muɗum en sakkitoroyayi ɗum ɗon nden toɓɓere ɗon c'est à dire ɓangingol haray ko wiyete kon ɗoftagol modi bo on no e muɗum renugol ɓandu mum ɗum jogito hoore mum voilà no e muɗum hella côté gorko on e ko nantata ɗum tayib nde gandi jogitagol ɓandu mum ɗum ɗo na sonnajo jombaɗo tu woni ko konti haray woni ko concerné. Tayib bandiraɓe an tedduɓe landiɓe ngal landal haray jentoɗen en fo meɗen jombaɓe eɓe jombaka no concerné en fo meɗen fiyo Allah okku en welaye makko naada en aljanna o danda e lette makko ɗe yo Allah waɗan en ɗum. No jeeha e ko julɗo daranto
fiyo heɓu yarluye Allah e welaye makko hella ka kote ko wiyete kon al aqida par ce que ko ɗum woni probléme on ko ɗo woni nawnare nden si aqida julɗo on sellali ko miran on non ko ɗon dewe makko ɗen fawete ko ɗon dewe makko ɗen mesurete ko ɗon dewe makko ɗen comparete ko ɗon ɗe bakete si aqida on moƴƴi la plupart dewe ɗen kala ko heɓi watta tumba ka miran hon ɗon la plupart ko yurtoyay ko hewtoyay ka Allah mais si aqida neɗɗo on boni kala dewal ko ngal ɗuuɗi wo ko ngal labawo si ngal wattama ka miran hum parce que ay ko miran hum si aqida boni ko shirku woni joɗade kala ko tumba ton yosay woni yo Allah dandu en raison pour laquelle ɗen doit tafude nettoya wuja dankito entretena penta aqida men o musidɓe julɓe findeji men ɗi parce que inna Allah subhanahu wa ta'ala o yarlantako en nden shirkantenmo inna Allah subhanahu wa ta'ala qad radiya lana an na'budahu la nushrika bihi shay'a Allah yarlanike en ye en rewmo hara en kafidarimo hay e hunde wa an natamassaka bi kitabihi wa sunnati nabiyyi e jogitagol deftere makko nden e sunna nelaɗo makko hara en o ñaaki e ɗum ɗo en selali ɗum ɗo ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maake hadithe maɓɓe ko yondiri ka aqida ɗo c'est-à-dire ɗum ɗo en ɓanginay tu woni toɓɓe ɗen en ala jonnude détail ji ko honno noon otin ɗumanota aqida on par ce que sina ɗum en wonay ɗo ha faɓɓi janngo sallu ɗum tun ka aqida ɗo ko honno ndu sellirta honno aqida neɗɗon sellirta se nangi nden toɓɓere ɗon tun haray en wonay ɗo ha janngo joni noon ko honno falɗen ko situgol poyenji élément ji ɗi neɗɗo on ɗaɓɓitata e muɗum yarluye Allah on no jeeya e muɗum wiɗen ka aqida makko yo yurnito aqida makko on o anda o tafa finde makko nden hara o jaɓali hay e nokku anno kenka ukkagol e shirku ɓurɗo fandude ko ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki inna allaha yarda lakum wa yakraha lakum halathan Allah weltorani on o añani on piiji tati o yiɗani on piiji tati o añani on piiji tati o yarlori on piiji tati o setniray on sabu piiji tati pihum ara nun kum ɓe maki fa yarda lakum an ta'buduhu Allah yarlanike on nde rewotonmo o añani on wala tushriku bihi shay'an wota on sirkanmo hay e hunde wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an o yiɗani on nde jogitoto ɗon ɓoggol diina Allah kan wonon ka diina Allah jonndiron juuɗe jannidiron waajoniron jokkon diina Allah tigi tigi hakan on foppu moɗon o añani on wala tafarragu wota on sertu wa yakrahu lakum o añani on c'est-à-dire fiyo en faamu Allah subhanahu wa ta'ala on o yiɗani en nde rewetenmo wala tushriku bi shay'an nde jama on rewatamo hara ɓe shirkanalimo hay hunde go'o wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarragu Allah yiɗani on nde rewotonmo kanko Allah jogitoɗon ɓoggol diina makko kan on foppo moɗon hara on waɗali geɓoy on waɗali mojoboy en faami donc andi ɗum ɗo o yiɗani en ɗiɗo piiji o wi o añani on piiji tati kadi o wayakrahu lakum o añani on qila wa qala ananali ko mi nani ananali ko wi'a ananali ko wiita ɗo wa kathratu su'ali e ɗuɗɗingol landale wa ida'atul mali e bonnugol jawdi ɗiɗo himo añiɗi yani wi'ugol nani nanali qiilu qaalaje e ɗuɗɗingol landale hara golletirta landagol tun kaya wono lando no landoraɗa no ɗaɓɓa tun daginanede masalaji lando to ussaji ɓe wulure fayda lando wontirɓe Europe lando wontirɓe Amérique lando wontirɓe Afrique lando wontirɓe Saudi lando wontirɓe kaleyɗe Arabu ɗum ɗo far ko même masala no ɗaɓɓa tun daginanede ene mo jatike heɓini ko noni ñawore ɗum yaraɗa landoraɗa ko noni ñawore ɗum ɗo no landoraɗa c'est bien wonde so tawi woni landitagol na ella kono landagol hara ko woni bittumum on ɓay Allah no andi a wata suuɗade Allah ko wonɗa landorde to landorato ko fiya heɓo ko daginane ko faalaɗa kon ɗum ɗon non moƴƴa ko ɗum tigi wi'a ɗo si tawi ko wonɗa landorde ko fiyo a faamu no gasa goɗɗo men a landi ɗo ko fiyo faamu no woodi wonɓe landorde hara ko ɓe faala landade ko yoɓe mentene e ko ɓe faala kon
sa yita no ɓe formulirta landal ngal sa anda terrain on ɓe piégete ko ɗum waɗi lande buy no feƴƴa occident leyɗe porto que ça soit amérique ma europe ko yimɓe ceernoɓe wonɓe ɓen europe famata ɗe tigi tigi wonɓe ɓen leyɗe porto a nemmo kamɓe woni ka terrain kamɓe andi ko feƴƴata kala wonɗo go nokku go que ça soit ko arabie saoudite maka leyɗe arabe maka la guinée la plupart ɓe piégé ceernoɓe par ce que ceernoɓe ɓe anda ko fewndi kon ko selon ko landa kon ko ɗum ɗon ɓe jaaboto landiɗo no landorino kono ɓe woni jaabo la lawma alayhim ɓe felnaki kono wonɓe ɓe nderga no metti fi piégugol ɓe ko ɗum waɗi buy yaltay ga yaha landora ton piiji ɓaara ɓe andi jama o no andiga ko feeñi kon ko woni feƴƴude kon donc haray ɗum no jeeya hella ka aqida ko ta en shirkammo kanko allah bandiraɓe landiɓe toɓɓere aranere nden hella ka aqida gere heɓiron ɗon yarluye allah ko honno heɓirta ɗon yarluye allah ko tefugol anda ko honno aqida oti ngon sellirta ko honno sirku yaltirta ka aqida oti yalta ka ɓernde oti ɗum ko toɓɓere aranere nden toɓɓere ɗimmere nden ko hella ka kote dewe hara ko golle yankoje ɗen dewe tawata ko ya gollu hara ko gollal en faami haray inna al abda yatawassalu ila rida allahi bi qiyamihi bi amalin kathira sikke wala jiyaɗo allah ma korɗo allah no heɓira welaye makko sabu daranagol golleji hewɗi no jeeya e muɗum juulugol no jeeya e muɗum horugol no jeeya e muɗum horugol e juulugol e ko nantata yon ko ɗum nelaɗo sallllahu alih wa sallam e ɗandi ɓe maake e hadise maɓɓe ko yowdiri e horugol la khalu fami saimi atyabu inda allah min rihil misk aw kama kala alayhi salatu wassalam urengol ko urata yalta e hunduko horuɗo on odeur mettuɗo sabu angal yarugol makko e angal ñamugol makko ɗo no uri ka allah no weli ka allah e ɓuri ko wiyete kon urengol parfum misk allah subhanahu wa ta'ala wi ana o jiyaɗo makko ya abdi taraka shahwatahu jiyaɗo an on acci ko welata ɗum wa ta'amahu e ñamete makko wa sharabahu e jaram makko ibtigha'a mardati ɗum ɗo fof ko ɗaɓɓugol yomi welto min allah ande mi okkimo welaye an o donc bandiraɓe landiɓe nde toɓɓere ɗo kadi ɗon wawi heɓirde ɗo welaye allah fiyo allah weltano on o naada on aljanna ko ɗum waɗi simi senditani en toɓɓe ɗen ɗo kadi ɗen andi golleji ɗin foppo kala ko gollete kon immagol jemma juula natoriɗo horugol ngol natoriɗo hajjoygol ngol natoriɗo daroygol nawnuɗo dar natori honno kan wano darnugol juulirɗe natoriɗo ponji waɗugol ponji e waɗugol labtaniji foppu natori kala ko wiyete golle ko ɗum waɗi en eɓɓay tun woni fiyon andu ko honto orientoton ko orientugol en ko honto ɗaɓɓirten o welaye allah ko ɓe bandiraɓe tedduɓe landi ka landal ɗo yo allah okke ya rabbi donc haray ko ɗum waɗi no jeeya e muɗɗe andi tigi tigi on yahugol kombata fi ɓantugol lawol dina allah si tawi woni julɓe ɓen e heferaɓe no piirude hara ko fi allah wona piirede hara ko defandugol dina kan yahugol e ɗum no jeeya defanda dina kan defanda julɓe ɓen ɗum ko jeeya ɗum e ko ɓuri weltinde allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi so wi'i yomi yeeto on ko ɓuri moƴƴude e golleji monɗi e ɓurayɗi weltinde allah jomiraɗo subhanahu wa taala ɓuranayɗi on ɓantande darjaji ɓurɗi on moƴƴande di okkitirgol kanŋe e kaalise nelaɗo landi ɗum nelaɗo maki wa an talkaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum ko nde fottoton e ayɓe mon ɓen soppon daaɗe maɓɓe ɓe soppa daaɗe moɗon donc en andi haray golleji ɗin ko ɗum waɗi si wiɗen golleji ɗin no e muɗum no heewi c'est à dire e wata jantade ko honɗi e honɗi an nemmo bandiraɓe hella kote dewal golle yahara ko physique darane kala dewe tawayɗe ɗeɗo ko ɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri ɗum han nelaɗo no maaki wa sallu billayli wannasu niyam juulo jemma hara yimɓe ɓen no ɗaani tadkhulul jannata bi salami naton aljanna hara ɗum hisi sifa ɗi piiji ɗo fuu donc haray toɓɓere tammere nden ko hella ka dewe kono hara dewe ɗen wona turo ɓanto wona immo jooɗo wona uttagol wona fampagol wona hoccagol cikko hara ko ka ɓernde dewe ɗen yowdiri
ila ka ɗengal ka ɓerɗe ko nantata e ɗum ila e ko wowlete sifa ɗin piiji e ko miijete e ko fiɓete ɗen andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe make hadithe maɓɓe inna allaha la yarda ani labdi an yakula al akala fa yahmadahu alayha aw yashriba sharba fa yahmaduhu alayha allah no weltorana jiyaɗo makko si o ñaami ñamande o yettira allah e dow nde ñamande nde o ñaami si o yari njaram o yetta allah e dow ɗan njaram ɗan o yari donc an ɗo ko amalul qalbi wal lisan ɗum ɗo landaki physique ko ɗengal ngal woni wolde ɓernde nden fiɓa ɗengal ngal wowla hiɗen andi ɗum ɗo fuu koko yowodiri e ɓernde nden donc wano joni o andi so tin heɓi kadi fatunde ko golleji ɓernde nde yarlorana fi allah haysi gonɗi yaltay kono oti yarlo ɗe gandelaɗo ko makuno kon ɓay woni ibrahima o maɓɓe ɓe hewti tawi bobo honkun no waylodirde e aduna bobo honkun wudinamaɓe ɓe daari kumpobo honko woni gerdude e seedugol e aduna mo gerda e mayde makko nden nelaɗo tawi ɓe wawaɗi resistude gonɗi ɗin fotti kaware maɓɓe sahabankejo goo landi hay o anta nelaɗo a wulli nelaɗo maki hi tadma'u l ayn wa yahzanu l qalb wala naqulu illa ma yurdi rabbuna inna bika ya ibrahima la mahzunun hadise goɗo andi riwaya goo inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun nelaɗo maki yitere nden wullay ɓernde nden sunoto kono enen en wowlata sina ko weltinta joomi men ɗulle ko wigol inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɓe maki seedugolle ma ibrahima no sunini men ɗum no wullini men donc haray ɗo ko hella ka ɓernde ilay ko fiɓete e laɓɓingol annuye kala ko rewata allah hara ɗa laɓɓini annuye man ko fi allah kanko tun muhlisan lahu din andi golle ɓernde nden no ɗuuɗe wata jantade ɗum fof ko ɗum waɗi si min noon mi suliñanayi en tun woni laawi ɗi reweten ɗin fiyo en heɓu welaye allah on sen inni en développay ɗo laawol gotol be e wonay ɗo ha janngo ko ngol yowodiri kon e honno gerdete fiya heɓu e ngol laawol ɗon ko weltinta allah toɓɓere nayaɓere nden ko hella ka côté gollodiral hakkude ma e yimɓe ɓe an o bandira onon ɓe bandiraɓe landiɓe e kala julɗo hato jinɗo e heɓugol yarluye allah wela e allah fiyo heɓu yo allah weltanamo hella ka gollodiral ɗum kadi no yaaji ha maayi ila e ko yewtata ko yimɓe ɓe no yewtirtaɓe non yewtaɓe ko weltintaɓe hara a ño'aliɓe a bonnali inde maɓɓe a toñiraliɓe konngol ko ɗum sinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki inna al abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu llahu biha darajat nelaɗo maaki jiyaɗo tagaɗo no wowla konngol tata konngol ngol ko welaygol allah tata kanko wowluɗo on ɓuri hay o considéra mo sikka ɗum ko sama kala kono hara no wela allah ɓantirana mo sabugol konngol darjaji ka makko kanko subhanahu wa taala allah waɗɗinana mo aljanna ɓe maki contraire ɗum ɗo wa inna al abda la yatakallamu bil kalima min suhutillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam jihaɗo no wowla konngol tata konngol ngol ko tikkere allah e jaka ngol wondi kono tawa neɗɗo wowluɗo ngol ɗon considéra mo sikka ko sama kada mo sikka wa inda allahi la yusawi shay kono o bugore sabu maggol o suuyora ka nder yiite jahannama so bugama ka yiite embere nokkugo sabu ina harifan donc haray joni noon ɗum ɗo no concerni jombaɗo emo jombaka no concerni gorko emo wona gorko par ce que ko lamdi ɗon ko honɗum sonnaji on waɗata hella côté allah fiyo allah weltanomo o waɗa côté modi makko en tant que sonnajo jombaɗo tawata allah subahana taala okkaymo welaye makko haray ɗen wattude ɗon toɓɓere e toujours ko yowodiri e ɗoftagol allah ngol toujours ko weltinta allah haray sonnajo on himo hani jogitagol ɓandu makko ndun o rena ɓandu makko ndun so reni ɓandu makko ndin ɗum ɗo toujours no concerni jombaɗo emo jombaka o sonnajo jombaɗo emo jombaka renugol ɓandu makko ndun jogito ɓandu makko ndun hara yi'ali ndu sina hanuɗo ndu yi'ude on soit
siko jombaɗo ara ko modi makko ma baba e makko ma duwaɓe yi'udendu ɓen si tawi o jombaka tata ko babiraɓe makko ɓen kotiraɓe makko nene goto baba goto e singiraɓe makko worɓe kaw makko tigi bappa makko tigi e ko nantatay ɗum en faami haray ɗum no jeeya ko weltintam Allah subhanahu wa taala no jeeya e ko wawata naadude aljanna o sonnajo jombaɗo mamo jombaka haray joni noon toɓɓere nde watteten ɗon nden ko hella kote sonnaɓe jombaɓe ɓen haray ko ɗoftagol moodi mon ɗoftagol moodi mon ɗum ɗo no jeeya e ko weltinta Allah en même temps no jeeya e ko waɗɗiranta on aljanna ɗum ɗo tun no yonata sa ɗoftike moodi ma tun a yeddi Allah c'est-à-dire e on côté ɗon haray a ɗoftike Allah goy a ɗoftike nelaɗo par ce que kamɓe ɗo ɓe yamirma ya ɗofto Allah ya ɗofto moodi ma kono ɗum ɗo tun yonata ko naade aljanna ko ɗum waɗi nelaɗo no reesi mamma an o bandira hon jombaɗo ɓayi ko ɗum taw landi ɗon arten ɗum ka toɓɓere ɗon nelaɗo no reesi mamma e hadith mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama maaki ko yowdiri e sonnajo haray hadise on no mari e riwayaji buyi e ko seydintinimo buyi ko sembinimo hay so woni hadise on en lui-même haray woɓɓe no ŋermimo mais himo ardi e côtéji buyi tawata ko sembini hadise o maana makko on tawata tigi tigi on e yasihu al istidlalu bi no sella dallinorgol mo hadise mon laaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ida sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhili aljannata min ayyi abwabi aljannati shi'ti aw kama qala alayhi salatu wassalam e riwaya go wa ata'at zawjaha dakhalat jannatu rabbaha e riwaya go nelaɗo maaki on hadithe ɗon si sonnajo juuli waɓutuji makko ɗin joyi o hoori lewru makko suumayendu o reeni awra makko sadi o jogitike ɓandu makko ndun e feworɓe janamɓe wa ata'at zawjaha en ari non joni ka sonnajo jombaɗo o ɗoftike moodi makko o wi'a noyite ñande yawmal qiyamati naatiroy e dambuɗe aljanna ɗen ko ayyo bandiraho kala ngal yiɗuɗa kala ngal faalaɗa dambuɗe ɗen jeetat non udditanama ma yahu naatiraka fanɗa o kono andi ɗo na ɗo ɗoftagol moodi tun wi'a ɗon par ce que no wodi ko atti ɗum taw a juulay tawan o sonnajo ko neɓuɗa ɗoftade moodi ma dankitomo waɗa kala ko sonnajo waɗnali moodi mum si a juulata ɓokka fus si a horata ɓokka fus siɗa accitirini ɓandu ma ɗum ɓokka fus e worɓe janamɓe nu ça ne servira absolument rien hiɗa du a famde ɗum an o bandirawo donc ko paquet ko e paquet woni naya ƴawnu hay hunde pottina ɗuma naya pottin hay hunde ɓanna ɗuma a waɗay fof ɗiɗo piiji nayyi a waɗay ɗi juula waɓutuji ma ɗin joyi no juulirte non avec toutes les conditions hoora lewru ma suuma yendu no hoorite non avec toutes les conditions reena ɓandu ma ndun e accitirgol nduni yeeso worɓe janamɓe avec toutes les conditions ɗoftoɗa moodi ma avec toutes les conditions no haaniri noon tawata noon na e geddi Allah dey a wi'aka ya ɗofto moodi ma e hoore geddi Allah so yamirima ko harmi masalan a wi a tiggoto o wi'a no kanko eɗa tigga ɗum ko waabi yagal noon a jokkatamo ɗon a faami wi'a a juulay o empêché e muɗum c'est ko Allah yamirma ko wi'a a waɗay o tata na yo sutene e mum ɗon on a ɗoftotako mo ɗon par ce que la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq nelaɗo maki tagaɗo ɗoftetake e hoore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum ɗo kay no mari ma'anaji no mari détailliji ko honno sonnaji on ɗoftorta modi mum wiɗen ko raɓɓiɗi kon a reesi man hella on domaine ɗon wona ya ɗoftomo e hoore geddi Allah wona ya ɗoftomo e hoore geddi Allah ko Allah yamirma kon an o bandirawo ko hakkunde ma e Allah woni so wallitotako ma wona yo falle amma noon hakkeji makko ɗin jonnitamo ko anduɗa kon hakkeji moodi ma ɗin jonnitamo hakkeji Allah ɗin kay jonnita Allah na moodi ma ko so yamirtama o waltoma hoore mum sa daranto ko Allah yamirma kon wona yo sakkoma de jaɓa ɗum haray ɗum ɗon probléme on ko hakkunde ma e Allah woni donc na yen faamu ɗo sonnajo no yamira e ɗofto moodi mum ko dans tous les sens dans tous les domaines non
hakkeji makko ɗin hiɗa duwamo ɗoftade jonnitama kala ko anda hakkeji makko ɗin hakkeji Allah ɗin so yamirima ya waɗuɗi ɗon kayɗa duwa hara ɗa duwamo ɗoftade sa ɗoftike mo ɗon wona kanko ɗoftiɗa ko Allah so wi'ima ya juulo ande Allah no yamirima ya juulo ya jango Allah no yamirima ya jango ya hooru ya ittu zakka ya waɗu moƴƴereji ɗum ɗo fof Allah no yamirima so yamirima ɗa hani mo ɗoftade ɗiɗo kadi jonnon so wi o sakkotoma e ɗiɗo a ɗoftomo a ɗoftotomo non ɗon haray la ta'ata haray ɗoftare ala ɗon donc haray voilà en ɓangini toɓɓe ɗen wiɗen ɗof heɓugol yarluye Allah on mi resima toɓɓe ɗe jantiɗen ɗen ɗo ko bandiramol landi kon ɗo ko honno goɗɗo ɗoftorta Allah fi yo heɓu welaye Allah on o ɗofto moodi makko hara Allah subhanahu wa ta'ala on okkay mo yarluye makko e welaye makko naade mo aljanna haray hella konto ɗaɓɓeten ɗum ɗon bandiraɓe honto ɗaɓɓoton ɗum ɗon fi yon heɓu ɗum ɗon na nokku ngoton tum jente mi sitana en ɗo toɓɓe ɗe yewtuɗen ɗen ɗo andi hay wotere fayda en développali nde gogo on toɓɓere nde ɗaɓɓata welaye Allah no jeeha e muɗum ka aqidama gera aqidama on finde ma nden sella pottoɗa shirku ɗimmon ɗum hella ka côté dewal hara ko dewe ɗen ko golle ko physique ila e juulugol horugol immagol jemma juula waɗugol ɗimpiiji tammere nden hella ka dewe ka ɓernde ko fiɓete kon c'est à dire e wano annuyeji ɗin laɓɓinagol Allah dewe ɗen ka annuye mum ka ɓernde mum tata ko fi Allah tum wona yiingo on faami naya ɓum ɗum hella côté ka gollodiral ila e wolangol yimɓe ɓen ko moƴƴi yamirugol ɓe ko moƴƴi jannugol ɓe hara toñali ɓe wujjali ɓe jattali ɓe si ɓe halfini o tin o jonnita ɓe si o ñawlike ɓe o yoɓa ɓe sifa ɗin ɗo piiji ka muamalatuji ayi o yino yaaji jonnon hella sonnaɓe ɓen reena awraji maɓɓe ɗin jogito ɓalli maɓɓe ɗin si ɓe yaltude ka yaasi hara ɓe hollali ɓalli maɓɓe ɗin sina hanuɗo ɗi yi'ude côté jombaɓe ɓen en particulier ɗofto modiɓɓe maɓɓe ɓen no wiruɗen noon haray ko ɗum woni ko landi ɗon bandiraɓe ko ɗo ɗaɓɓoton welaye Allah onon landiɓe ɓen e kala mo landaki e kala faalaɗo yarluye Allah ko e nder ɗe toɓɓe ɗo woni ko heɓeten welaye Allah wona toɓɓere wotere otin focalise to e muɗum accandeya barakallahu fikum si naninike faminike haray ko Allah hawrendini en e weltanike mo ko kanko tun hanuɗen kadi weltanade jarna si tawi faljere woni e mum ma laaɓali naninaki haray ko min e cheytan haray ko minen ɗiɗo felni tigi tigi on haray aɗa yaafi inchallah aɗa yaafini inchallah haray tigi tigi on juuti kono andi senginiro e naata e toɓɓere wotere min noon ko ha janggo woneten assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh